Çevire çevire seni öyle bir döverim. Bir o kadar dayakta ben yerine tekim. Elindeki çoksa az olanla paylaş. Nasıl müzisyen bilemiyorum şu Serdar Ortaç. Koyudan açığa doğru tüm rekler ton ton. Benim memurun işini bilir dediydi ton ton. Bir elimde mikrofon kafamda da pompon. Uçuyor dediler bana yerelde kupon. İster polis olsun ister astino yapon. Burada vurdu Ferhat'ın orada gitti Alekon. Lakin Atina'da bu kez işlemedi tiyatron. Bu sefer de sen yan Babylon. Yan Babylon. Alors, à quoi peut servir un réseau rouge et vert international? Je pense à fédérer les luttes, surtout, les différentes alternatives. Mais le défi, ce serait de voir quelle forme ce réseau pourrait prendre. L'intérêt, je pense, principal d'un réseau rouge et vert, c'est surtout de mettre les gens en contact. Et c'est un peu le but, c'est d'être le plus efficace, au sens, pas forcément d'une efficacité productive, justement, contre laquelle on se bat, mais d'une efficacité humaine et d'une solidarité aussi. Après, c'est surtout, je pense vraiment, le défi, c'est de faire vivre ce réseau. I guess I believe that it's not only the problems that are global, which we know by default, that the poverty, the ecological crisis, the so-called financial capitalist crisis, they're all international. That's clear. That we all know. But what is, I think, more important is that the enemy is international as well. In the sense that whatever we try to do in a local sense is confronted by international organizations, multinational, global organizations such as IMF, Troika, as it is called in Europe in general, European Central Bank, G8, NATO, and all that. So in that sense, we have to be giving a response in an international way, and I think this is what Raga should serve for. On doit aider, l'un de nos rôles en tous les cas est d'aider les luttes écologiques, etc., à avoir une stratégie et des éléments tactiques qui permettent de dépasser le localisme et aussi dépasser les luttes artistiques. Les questions rouges, les questions vertes spécialement, sont internationales. Si on en Angleterre seulement, en France seulement, c'est ridicule. Il faut faire c'est la même chose or even the Americans. There are very large multinational companies. And if we do not work together, we will simply na verdade, para nós no Brasil, como no nosso tipo de relação política, desse tipo de rede é um dos poucos momentos, e se tem poucas redes efetivas, né? Nós tivemos a experiência do Fórum Social Mundial, e nessa fase da crise do capitalismo, em que a crise ambiental se conjuga com a crise econômica, é central conectar essas duas discussões e conectar todos os agentes envolvidos ao redor do mundo. Aqui então é possível levantar informações da Turquia, da França, de diferentes regiões da Europa, da América Latina, conjugar essas experiências. Bir o kadar dayakta ben yerine tekim. Elindeki çoksa az olanla paylaş. Nasıl müzisyen bilemiyorum şu Serdar Ortaç. Koyudan açığa doğru tüm rekler ton ton. Benim memurun işini bilir dediydi ton ton. Bir elimde mikrofon kafamda da pompon. Uçuyor dediler bana yerelde kupon. İster polis olsun ister astino yapon. Burada vurdu Ferhat'ın orada gitti Alekon. Lakin Atina'da bu kez işlemedi tiyatron. Bu sefer de sen yan Babylon. İster polis olsun. D'une structure internationale
international rouge et vert, ce serait déjà pour avoir une visibilité internationale et de faire d'avoir un point international pour que quand il y ait des combats à mener, autant sur une visibilité par rapport à l'autogestion, contre le nucléaire, contre les gaz de schiste, contre le cible, contre les actes sociaux, ça permettrait d'avoir une force autant dans le pays concerné, sans faire de rapport avec Amnesty ou tout ce genre de gros trucs, on n'est pas une ONG, mais au moins d'avoir des bases solides sur lesquelles les gens puissent s'appuyer et ne pas se sentir si. Emerge for the ecological and the economical and the social situation in the world. So we believe that if we can make a link between the red and green organizations, so it will be, the really good opportunity to learn the experience of each other. It will be the good opportunity, to merge the struggles and to make a solidarity with each other. And we are planning to do the common campaigns. Her mevsim ekilip bitmeyen tarlanın kargasını kovalasa ne yazar Kemal'ım. İskele alabanda yelkenler fora, Derrida'nın sevdiğim bir eseri kora. Tout d'abord, je pense que tenir une réunion internationale de ces caractéristiques, et surtout dans un pays comme la Turquie, c'est très important en fonction du moment historique que nous vivons. C'est-à-dire nous assistons à une crise qui est pas seulement une crise financière, mais c'est une crise de civilisation, c'est une crise qui se manifeste sur le plan environnemental, social, culturel, sur le plan de l'alimentation. Donc je pense que le fait de discuter et essayer de nouer des luttes sur le plan social et environnemental, c'est décisif pour la construction d'alternatives anticapitalistes aujourd'hui. Et donc je pense que cette réunion du RADA est un premier pas très très important dans cette voie. İster polis olsun ister astino yapon, burada vurdu Ferhat'ı orada gitti Alekon. Lakin Atina'da bu kez işlemedi tiyatron, bu sefer de sen yan Babilon. Bueno, yo creo que es muy importante que nos hayamos reunido aquí gente de diferentes lugares para intentar constituir esta red roja y verde, porque hoy es más necesario que nunca vincular esos dos aspectos del movimiento emancipador, la lucha por el medio ambiente, por el respeto al medio ambiente, y la tradicional lucha por la emancipación social. Y además porque si hoy el sistema que nos oprime es global, es mundial, la alternativa que tenemos que darle tiene que ser también global, tiene que ser mundial. Por eso es necesario este internacionalismo que hoy estamos haciendo práctico. Ferhat'ın orada gitti Alekon. Lakin Atina'da bu kez işlemedi tiyatron, bu sefer de sen yan Babilon. İster polis olsun ister astino yapon, burada vurdu Ferhat'ı orada gitti Alekon. It is very important point. It's red and green alternatives. You think we should do it again and again in Istanbul? Yan Babilon.